कांग्रेस भवन में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीपीसीसी अध्यक्ष बिरजित सिन्हा, एआईसीसी सचिव श्रीमती जरीता लाइटफलांग और एससी अध्यक्ष निरंजन दास उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निरंजन दास ने कहा कि पिछले 3.5 साल में किस पार्टी ने बीजेपी की सरकार बनाई है। 4.5 साल बाद बदल गए मुख्यमंत्री, लेकिन त्रिपुरा राज्य में अनुसूचित जातियों के भाई बहनों में सुधार नहीं किया गया। बजट के बड़े हिस्सों का गबन किया गया है। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। जहां उन्होंने कुछ भी किया वहां सवाल का निशान है। उन्होंने ये भी कहा कि रेगा के मामले में 340 रुपये का भुगतान किया जाना था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों का एक बड़ा हिस्सा वंचित रह गया है। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति के सभी वंचित वर्गों के लोगों के पास जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विकास परिषद का गठन किया जाएगा। इस दिन एक संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष बिरजित सिन्हा ने कांग्रेस का मूल्य पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों के संदर्भ दिया। कांग्रेस पीरियडे 5 বছরে কি কাজ হয়েছে এবং এখন এই 4 বছরে কি এবং সিপিএম আমলেও কি হয়েছে। সিপিএম আমলেও কিছুই করে না, যার জন্য আজকে এসসিরা খুবই ক্ষুব্ধ। তাদেরকে নিয়ে আমরা ময়দানে নামতে যাচ্ছি, আমরা প্রতিবাদে, এবং আমরা ডিমান্ড করছি তফসিল সম্প্রদায় যত কমিউনিটি আছে প্রত্যেকের অর্থনৈতিক বিকাশ, এডুকেশনের সাহায্য, এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট, তাদের নাচ গান ইত্যাদির জন্য ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল করার জন্য কংগ্রেস পার্টি থেকে আমরা ডিমান্ড করতে চাচ্ছি রাজ্যপালের কাছে। এবং যেদিন রাজ্যপালের কাছে আমরা ডেপুটেশন দেব, ত্রিপুরার 8টা ডিএমকেও জেলা কংগ্রেস থেকে সেখানে ডেপুটেশন দেব। এইভাবে আমরা আজকে ডিসকাস করেছি। বেশি বলবো না, আপনারা এসছেন, ধন্যবাদ, খুশি হলাম। নতুন চেয়ারম্যানকে আমরা সম্বর্ধনা দিয়েছি। এবং আরেকটা কথা বলছি, কংগ্রেস সেবা দল आजादी का गौरव থেকে শুরু হয়েছে সবরমতী গুজরাট সবরমতী আশ্রম থেকে, গান্ধীজি আশ্রম থেকে শুরু হয়েছে এবং 58 দিন তাদের গৌরব যাত্রা এবং শেষ হবে রাজঘাট। এবং আমাদের ত্রিপুরা থেকে 18 জন সেবা দলের স্বেচ্ছাসেবক কালকে বিমান যুগে দিল্লি যাচ্ছে। ট্রেন যুগে যাওয়া তো সম্ভব নয়, 2 মাসের কিংবা ট্রেন করবে না। আমরা এই জন্য আমরা কম পাঠাচ্ছি। 18 জন ছেলে মেয়ে যারা ক্যাডার আমাদের, তারা যাচ্ছে মৃত গোপাল প্রেসিডেন্ট। কাটমানির প্রশ্ন উঠেছে। রেগার ক্ষেত্রে আপনারা গ্রামাঞ্চলে সব তফসিল জাতির মানুষ বাস করে, সেখানে 340 টাকা রেগার মজুরি হওয়ার কথা ছিল, ওনারা করেননি। কাজেই বৃহদংশ মানুষ, এই তফসিল জাতির মানুষ বঞ্চিত হয়েছে। বার্ধক্য ভাতা 2000 টাকা করার কথা ছিল, যদিও ইদানিংকালে ওনারা করেছেন। 50,000 বার্ধক্য ভাতার বেনিফিশিয়ারিকে ওনারা বাদ দিয়েছেন। ম্যাক্সিমাম অংশের মানুষ তারা তফসিল জাতির মানুষ। কাজেই শ্রমিক, কৃষক যারা আছেন ম্যাক্সিমাম তফসিল জাতির মানুষ। প্রত্যেকটা শ্রেণী আজকে বঞ্চিত। কাজেই এই বঞ্চনা থেকে আমরা কংগ্রেস কর্মী, আমরা কংগ্রেস সমর্থক তফসিলি জাতি ভাই বোনেরা আমরা জনগণের কাছে যাব। আগামী দিন আমরা ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন করব তফসিল জাতিদের নিয়ে, যেমন মাইশ্বদাস কমিউনিটি, দুপা কমিউনিটি, পাটনি কমিউনিটি, নমশূদ্র কমিউনিটি, কৈবর্ত কমিউনিটি, এদের সবদের নিয়ে আমরা ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠন করব। এবং আমরা আগামী দিন যাতে তফসিল জাতি ভাই বোনেরা 3 লক্ষ থেকে 5 লক্ষ টাকা বিনা কোনো গ্যারেন্টিতে ওনারা ঋণ পায় ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য, সেই দিকে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব এবং মানুষের কাছে আবেদন রাখবো কংগ্রেসের পাশে আসা। धन्यवाद इस प्रेस वार्ता में आने के लिए। आज हमारे समक्ष मंच पे प्रदेश अध्यक्ष बिरजित सिन्हा जी हैं। आज हमारे समक्ष नवनियुक्त अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग के निरंजन दास जी हैं। हमारे सेवा दल के अध्यक्ष नित्य गोपाल जी हैं। हमारे महासचिव प्रदेश के पार्थ सरकार जी हैं और हमारे पीसीसी के वरिष्ठ नेता दीपक दास जी हैं। आज का जो कार्यक्रम है या फिर आज का जो प्रेस वार्ता है
हमारे जो नए अध्यक्ष बने हैं अनुसूचित जाति विभाग का, उनका आगे जाके क्या लक्ष्य होगा, इस प्रदेश में किस तरीके से लोगों को और सशक्त किया जाएगा, इसके बारे में वो आप अपनी टिप्पणी रखेंगे। और सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष वीरजित सिन्हा जी को से आग्रह करती हूँ कि वो अपना पक्ष